Yo, what's up guys? May buntag diha. So, para nindot agad tong buntag guys, mo itong bida na tong guys ti. So, pinaka the best one guys. Then na ako sa Lakotron. Ako sa Lakotron, so chill lang. So, gikan ko nag-walking guys, pinaka the best guys. Pinaka nindot nga experience guys. So, maka-clear sa akong hunahuna. So, mo ay pinaka the best good. Mo ay akong ganahan nung rong buntaga. Then, ang akong pinaka ganahan sa walking guys is na ay oh my god, oh kaninduta karingani bang naiinit ba, naiinit din walking dire ana balik-balik lang. So nindot kayo guys, so relaxing kayo, then maka-clear sa mind, maka-positive. So mara to guys, pakapina nato og ti karon puntaga guys, mo pinaka-bida gidon guys. So province life ta guys. So ampik tatanan pirmi, ampik tatanan. Labi na tong biyahe pa. So dapit tatas ball guys, province life o Pisio.